bono decide wo yasak na bagai sing yasak na layano tai bo hamai mari wo chinora faisok paikha honorable MLA Boromganang Manop Deborma bono sing decide wo yasak na layano tai bo haina hayro faisok paikha Boromganang honorable MLA Boromganang Subodh Deborma bono basung decide wo yasak na layano tai bo oro faisok paikha Cina Amsaini Honorable MDC Boromganang Ganesh Deborma bono basung decide wo yasak na layano tai boro faisok paikha tinini joto disai traditional dress umi phainai bale naitoka phainai batai ke buya Boromganang Oma Shankar Deborma Honorable MDC bono bas phaide sang decide wo yasak na layano tai bo phaide sing oro faisok paikha Chini YTF ni President hai ke social activist Boromganang Suros Deborma bono phaide sing decide wo yasak na layano phaide tai bo haine hai Chinora faisok paikha Boromganang Jek Monihar Deborma social activist bono phaide sing decide wo yasak na layano tai bo hambai mari wo Chinora faisok paikha Chini former CEO Boromganang CK Jomatia phaide bono basung decide wo yasak na layano tai boro faisok paikha belai khaganang tai sacrifice khai phainai botai ke buya Srimoti Boromganang Jek Chini Pavitra Bhakti Jomatia social activist sing bono decide wo yasak na layano phaide tai bo hambai mari wo tinora faisok paikha Chini Kasam TTADC hapang ni CEM Boromganang Buddhu Deborma bono basung decide wo yasak na layano phaide tai bo hambai mari wo oro faisok paikha Chini XEM Boromganang Chandrodhoy Rupini bono phaide sing decide wo yasak na layano tai bo hambai mari wo tini Chini oro special Chini TTADC hapang ni chairman ni Lokisong Boromganang Jek Subodra Deborma bono bo decide wo sing yasak na layano phaide belai kan hambai tabuk chung haino hai tai khoroksa Chinora phai manjak phaijak belai kheno Chini warriors ba Chini Boromganang o amchaini MLA takhuk Biswajit koloino oro stage no phai ang risate rmairna ni bagi koinai Chini takhuk Biswajit koloi MLA Chini takhuk Biswajit koloi hambai chung haina hai Chini additional CEO Budlian Rangkholno bobono bahanya remai rui bono lamsokna ni bagai ang koinai belai kan hambai phaide tabus sing sini o pandani start khaina bagai chengna bagai
जों अरो चिनि कायसा मोमबाति दङ लाइटनिंग अफ कैंडल जत चिनि डिग्निटरी रखनो स्टेज ऑफ हायै अ कैंडल नो जों मसंग लायनाय जत डिग्निटरीज रक प्लीज कम ऑफ द स्टेज चिनी चेयरमैन नि नेतृत्व चेयरमैन नि तुफांबाय अ कैंडल नो मसंगजाकनाय चिनी चेयरमैन बरंगनां जगदीश देव वर्मा चिनी किनिनि इनॉग्रेटर बिनि याक्तै जों अ जाति कथार नो जों मसंगि नालायनाय ताय चिनी ऑनरेबल सीएम ताय जतो তিনি ওর ফাইনাই রক যারা বাজার হুজারা দংনাই রক নরক দাকি দাকি ওর ফাইসক পাইদে চিনি ও হায়া তলাও এক গ্রাউন্ড ফাই দাকি দাকি সবাই পাইদে তাই जों चिनि अ कैंडल मसंगमान यागुलो चिनि रो DTF MC नि बखाक्तै ओपनिंग सॉन्ग नि बिसिंतै जों सेंजाकनाय तै बरंनो रेडी तनन बै कयजौ भरंगनां चिनि TTADC CM, the Minister of State, orang Cina kendel meseng tani narok bo, hai mangkai sawo. Siapa korup di sini? Hello. Ambai sini dignitary stokno, tai Hello. tahu sini opening song ni bising tu sini pandano night talk kai sing ya sagi nalai nai ambai joton.
Belai belai hambai. Sini Tripura Tribal Folk Musical College songno. Borni khana to tok sono. Gan resabdi opening song tini no o panda cengi kelama bagai. Thaidi tahu seng. Sini welcome speech. Seng jora yafar lainai. Sini TTIDC hapang ni Deputy CEO Borom Ganang Budulian Rangkhol Bono seng jora yafar lainai. Jotono no kolumka Puilano norogno jotono lamsogo tini hayung hani besar ni sal palok na ni bagay oro manjak painay chini beskango tini ni sobadipoti chini Honorable EM Tribal Welfare Komal Koloisar tini ni chini inaugurator Honorable Chairman TTIDC Sir Jagadish Debarma tai Chief Guest tini ni chini CM Sir Purnachandra Jamatia tai chini legendary leader oro BK Rangkhol Sir tai oro chini manjak painai chini Honorable Minister Bisoketu Sir tai oro upostit MLS MDCs EMs tai social workers tai oro joto manjak painai Norok Saimano tini hayung hani sal jeng palok manitam ni bagay karon ingke hani besarok sob semoy no komor nani oro chini hawo simia sara bisowose jemon United States of America Red Indians rock hinmani joto jagaon teyoino wansugay hani besarok komeruruk tam ni bagay komor se thangna inay hani besarok ni bagay kaisa borok ni mantai borok ni tongtai borok ni chamung tongmung joto preserve kaina ni bagay hani besarok no protection rana ni bagay UN by 1982 no kok chap ka borok hani besarok ni bagay plan nana ni nangnai borok no protection kaina ni bagay 1982 tai 1994 ni simi noi January o 9 Agosto hani besani sal hinay palok nani cheng mani narok orani yagra dige narok nugom chini Maharaj Bir Bikram UNO by hani besani sal 1994 ni onek age chini ha Tripura ha India by March ang mani age se chini Maharaj Bir Bikram by ani hani besarok salsa kemanai tong nani kru yung ano tong thai kesep ang ano hinay wan sugay no hani besarok ni bagay hani odika rejak land reservation kaya kelangjak tobo tini hani besani salo wan suk nani kok tini tiprasarok oroni hani besarok jeng tini bubagra Jokon Kalangka independence ni age jeng no majority tong mani chini hao chini ha chini yago tong mani tabuk bu ADC 70% jaga ADC area wono tongo chini Tripura hani to but u hani odikar chini yakni keplewei thango aste aste jeng nugo aboni bagay no u hayung hani sal hai din rock jeng remember kain nango Tinini motto norok naide defending rights tai shaping future defending rights ni meaning ingke jeng chini mantai chini odikarok jeng aboni bagay defend kaina ni nangnai UN jeng no je hani besarok recognize kaimani hai hani besarok ni odikar abono defend kaina ni nangnai abono defending rights tai shaping future chini bobisot kaham kerung ke bui bai baksa ke chini future chini bobisoto jeng bahai ke thanglai nai hani besarok jeng no snam nani nangnai uk oro tai waisa tini hani celebration painai rok hani
besani day celebrate kainai rong no taiwaisan rong no joto lam sogoi chini bubagra bir bikram jing no ha kalang mani abono rokha kainani tai hawo jing age siri city ni je malik angai phaimani kung kuchuk ke chini ha jing no naikol nai jing no kaham kerung ke joto chini future no jing kaham ke save kainani aborok oro manjak phainai rok no norok nokok kecharo nani muchungo welcome speech no norok one sok de responsibility chini yago seng nai ko ekta kok sawai joto no taiwaisal lam sogoi ani kok paireka hambai joto no Halo. Belai kan hambai sini additional siu no. Padi sing sini pandano continue kaitlang lainai. Sini resource person haya kai sini. Dignitary soni thani sing kisa kok khana lainai. Norok jotono saimano UN by every year no theme narak jago. Je taklani theme 2025 ni theme. Indigenous people and AI. Defending rights, shaping futures. Mono chono saik narika chini additional CEO bini welcome speech ni bising tei. Phadi sing tabuk jora yafar lainai chini belai tangkrak warriors youth icons sikla ni bisingo borong menang Suros Deborma sing bono tabuk kisisa jora yafar lainai bini valuable speech in hani naruk thong. Jotono dipor kaham ini hayong habasan isal sara bisyo genangai palai jagai tongo. Thajing cycle angka sini additional CU bisi brum no sini kaisa hayong habasaroni salangai kaisa kok bothoma tongo haisi. Ang bisas kai taklai ni kok bothoma ni tini regi sanai. Je sini hani bororong ni bagai sini manthari ni bagai sing tamu nangai tong abo ni bagai taklai theme khaija ka hesi tai sini future ni bagai sing kaisa bahai ke tagai tlangla ni nang abo sini joto ni odikar norok joto no sibo sini Tripura hastewo sini kungthai bara sini tiprasa hanjangnai rok sal brum no sini manthai ni bagai sini future generation ni bagai sini permanent solution ni bagai chiri khok tongmanok no baksa buyom no ereng haima tong haisi tini abono kaisa bisho ni bisingtei wall ni bisingtei kaisa abono theme khaijaka je theme no tini sini phijingo phai nang phai kena hne wansugu tini sini Tripura hai khumulung hai jagawo simia sini hayung habasaroni sal palai jak tongmani mo entire global entire universe joto kungthai bararoni sal tini palai jagai tongo sungno tini bui kabang ma kok rekha sungno bui kabang ma sini mung rekha sing sak sini sinimung sini kanmung sini chamung sini tangmung sing bebang no pogoi thangbai ka haisi kubui kok sanani thangkang kangkai sing tabuk sini actual tradition tamo sini actual culture tamo sing bebak baksa saimania tongo haisi sing nukha kabang ma jagawano tini sing kabang ma santha angkai sini khakla bo jinise bangrawo sing jeri sati lemani kacha kormo kakhrang kufur kabang ma colors tongo haisi abono tei buni dofani jagawo sing abono clear khainani bagai abo nini ani chini jotoni rights tongo sing baksa sao samathi bar rignai kachak pali ni risa kosom pali ni risa han tongmaro tini je sini hani bisingtei sini rights ni bisingtei sini rights no singse thik khainai sungno kabang ma sini hawo sungno confuse khainani bagai keo ba sungno snam ka tribal keo ba sungno saraka upojati keo ba sungno snam ka jonojati keo ba sungno snam ka bonobasi phia ba single abono mani nyamania
जों खा तिप्रासा अ हानि बुसा आबनो जों खा तिप्रासा हायसे तिप्रासा जे सिनि मुं ट्राइबेलिया सिनि मुं जनजातिया सिनि मुं बनबासी बुया हायसे जों अ हानि बुसा we are the son of the soil आबनो सिनि मुं तिप्रासा तिनि जों अ थिम रमानि बिसिंतै हरक बोसोक तिनि जों सिनि खावा चबै थांना नांनाय सिनि फ्यूचरनि बागै सिनि राइट्सनि बागै फाइट खाइ दङ सालबुरुम बुरुम कुबिकक सानानि थांगां कांकाय सिनि बागै ईश्वरनि रुपनाय फैनाय सिनि हा बुबाग्रा सालबुरुम बुरुम न सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बागै नर्थ ईस्टनि बागै जागा जागा थाङै चिरिखगै दङ फियाबा खरक बोसोक अबनो पइतो खायसिं साइमानिया आबनो अ चबा फाइट खायनानि बागै सिनि राइट्स नानि बागै सिनि फ्यूचर न शेप खाइ जों सिनि फ्यूचर न टाकनानि बागै सिनि थैनां न सामनानि बागै आबो चिनि जो तो अधिकार दङ बुबाग्रा सिमिया बुबाग्राना सोंलगि मारनाय सिनि तिप्राना फ्यूचरनि तिप्रासानि फ्यूचरनि सिंखनानि बागै जों जतन पालबाक सकै बसकाङाव मा आगक लायने हनै आनि को कचारमानि अरनो पाइखिया नरु जतन खुलुमबायखिया हायुं हा बसानि साल आयुगलक थों तिप्रासा आयुगलक थों जों तेबो दाति कप्लाय नां सितुं हामबाय हेलो हेलो बेलाय बेलायखौ हामबाय दिनै बर' मोनां सुरज ताबुक जों ताइसा कक खोनालायनो आमोन यागुलनो जों कायसा चिनि ट्रेडिशनल डांस जों नायलायनो नरक ता सेलेदि दिनै जों अरा फाइमानि बेलाय मिनिंफुल आरो जों अरा दिनै फाइमानि एरें बागै फाइलायमाया चिनि मानथाय चिनि अधिकार चिनि हुकुमो चिनि मुकुमो न जों नारना नांनाय अब खाव चङै जों फाइलायो आमनि बागै नरक पान्दा पान्यानि सेकां दा थांलायदि आयं उयां आमनि बागै नन थानि रिक्वेस्ट खायो फाइदि जों ताबो खायनो हाय ताइसा कक खोनालायनाय चिनि ससियेल एक्टिविस्ट बरम गोनां जोग मनिहार दे बर्मानो जों ताबो जराया फारलायनाय ताइ आमनि यागुलो चिनि TTF MC नि बखाक्तै कायसा जों मामिता डांस बिन यागुलो कायसा प्रिपेयर दनान बागै नन थानि साव मामिता डांस मो पाख्यांक दिनै हायुं हाकतर गोनांगै हानि बोसारकनि साल' पुइलानो अ हानि नकफां हिंजाकनाय रक इन्डिजिनास हिंजाकनाय रक आनि याग्रा देबरा बोसकां ताइ हायुं हाकतर गोनांगै हानि बोसा हिंजाकनाय बराम गोनां लुकुरकनो आनि खुलुमा खाकाहाम हामजाक माया फारो खाजानि ताखुकतै बुखुकसं अबा हाय दफा आसे कतरमा ओ त्रिपुरा हावा हायुं हा कतरनि हानो आं ककनो सालिया चिनि त्रिपुरा हानि ककनो सावानो मो नरकनो अ हानि बोसा हिनै सिक्रिटि मानजाक UN KO हाइपानो से जोंतिनि बजागातं आबोसे बेलायखे बखानि मुक्तै गलायो खाजानि ताकुकतै बुकुकसं आबनि बागै ओ जरावा आं हानि बोसा हिंजाकनाय रकनो जत्त लुको रकनो न बरम गोनां लुको रकनो कइना मुसंगु फाइदि 9 आगस्ट न जों जत्त हानि बोसा रक पालायलायानो जों थानजां लायानो हामजाक लायानो खाबाकसां लायानो खाजानि ताकुकतै बुकुकसं दिनि अ हासिनि से हिंजागै दिनै हानि बोसारक नायथावथाव गोजाक गोख्रां रिगनाय सामथैबार कुरिता दफा जानि जानि कालचार जानि जानि ट्रेडिशन कानलायो सिङर फाइलियो रिसा तैलाय फाइलायो फियाबा अ हावो दिनै अधिकार दंगैबो दिनै अधिकार जों ताबुक मानिया आबनि बागैनो माया गोनां दिनै हा बुबाग्रा साल फाइके थुया जाया खायै हानि बोसारकनो अधिकार याफार सुगै रिनानि बागै
তিনি মুক্তি বাই ইয়রই সারা ভারতবর্ষ ঘুরি ওই দङ আবনাবো খাইয়াवगै फायदि खाजानि ताककते बुकक सं आंबो खरकसा हानि बुसानबला आबोनि बागैनो 9 आगस्ट हानि बुसारकनि साल हनै जों दिनै पालाय दंमानि अ साल न बरम रिवै जों बुबाग्रा न जत्त लगिरि लायनाय ताइ दिनै कानमुं जुमुं न जों खिबिलाया वै दंलायनाय दिनै गोबां मालामा हिमै दंफ्रो जों हिमबाथ हिमै दंफ्रो नगो हायं हा कतरनि हानि बुसारकनि सालसे ताबुकबो जों बुखावो मुक्ति खालायना रोंयाखौ ताबुकबो बुइनि दफानि कानमुं बुइनि दफानि सुमन दरजागै कानै दंनाय गोबां मा दंगौ प्लिज खाजानि बुखक संना कयनाय जातिनो रक्षा खायनानि बागै जातिनि परिचय रिनानि बागै सिनि बुखक संनि कानमुं जुमुं तामुं लुंमुं सामुं बेलाय कतर आबनि बागै नरक खाकलक खलायै दिनै दिनै सालो नरक जत्त सिनि कानमुं जुमुं न काननानि नांनाय वान संनानि नांनाय खरकसा ताइ खरकसा सालायनानि नांनाय लासि लायनानि नांनाय हामजाक लायनानि नांनाय खरकसा बुखक रिगनाय बरक कान फायका ताइ खरकसा बरक बुनि दफानि रि कान दंखा आबो बेलायखाय नायथगिया आबो बेलायखाय लासि मासिंसा आबोनि बागै आं आसे ककलक साया गोबां मा आनि अर बरम गोनां रक दङ गोबां मा ट्राफिक सानाय गोबां मा कक काहाम काहाम सानाय एसे खरकसा बोरै ओङै आं अबनो कयनाय जों बोरै रक जेमन नुखुंनो रक्षा खायबा हायनो दफानो जातिनो रक्षा खायनानि बागै दिनै कानमुं जुमुंनो सारा बिश्व पृथिबीयाव ताबुक प्रचार ओङै दङ अ दिनै कानमुं जुमुंनो काननानि ताइ ताकनानि ताइ जों बुइनो फालनानि आबनो केबता लाचिदि ताइ केबता बता किरिदि ताइ अ संसारा जों बाहायकै फाइट खाय दंना नां दिनै अधिकारना जों बाहायकै साननानि नां आबनो केबो किरियावै जों थानसा खलायै साननानि नांनाय आबनि बागैनो दिनैनि साल कतर सालो आनि खाजानि जत्त हायुं हा कतरनि आनि हा बुबाग्रा रगनो जों जत्त अ हानि बुसा रगनो आनि हामजाकमा खाका हामयाफारै आनि किसिसा कक सामानि अरन मुथाका दिनै ति प्रासाद दफा आयुकलक उंथल दतिना जोंबो अ हानि बुसा अधिकार मामा हायनो इ मनंनि न हनै हिनजाक जितुन जतन हामबाय हेलो बेलाय बेलायके हामबाय सिनि बरं मोनांजुक मनिहर दे बर्मानो चिनरो त्रिपुरा आइडल सीजन 2 नि सेकेंड बाय थर्ड फाइसक बायजाक ब्रक अलरेडी टीटीआईडीसी गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खायजाक दा ब्रकबो तिनर परफॉर्मेंस खायनाय ताबुक फायदे जों मामिता डांस नायना तंमानि जागावो जों किसाचिनि टीटीआईडीसी हापांनि सीईएम बिनि कायसा प्रोग्राम तंमानि बाय जों बनो किसा ताबुक जरा याफार लायसिनाय आवनि परे जों अ मामिता डांस नायलायसिनाय जों ताबुक चिनि सीईएम बनो मोनां पूर्ण चंद्र जमातिना जरा याफार लायसिनाय जतन खुलुमबायखा दिनै हायं हानि बोसारंनि साल अ हायं हानि बोसारंनि साल दिनैनि बान्दानि अजामा बरम गोनां कमल कलय पीएम ट्राइबेल वेलफेयर देबि फाइमानजाक फाइजाकसिनि इनाग्रेटर बरम गोनां चेयरमैन सर जगदीश देबबर्मा दिनै बीके सर दिनै मिनिस्टार दिनै जत ईएम जत एमडीसी जत एमएलए देबि फाइमानजाक फाइजाक हाचाल तै साफानि आनि ताखुक तै बहुक सनो हायं हानि बोसारंनि साल खुलुमायाफार आनि साइ सिगां सानाय रग जतनो गाहाम साइ थांबायखा जों दिनै जोंनि अधिकारनि साल जों जतनो सिरनानि बागैनो जोंनि टीटीआईडीसीनि बोखागदै जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों तिप्रामथा अ एडीसी हाफाङाव फाइमेनि यागुल बसब्रोंनो
जों चिनि लुकुरावनो चिनि अधिकार सिरनानि बागै जों अ सालनो पालायै दं चिनि अधिकार तो माबा जों जतनो साइमानो आनि साइ सिगां सानाय रगो साइ थांखा जों सालसा अ जागाव मेजरिटी दंमानि गोबांखौ जों जनसंख्या दंमानि फियाबा तलुक 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 जों ताबाव बरक जमा कमेवै थांखा माइनरिटी उङै थांखा बनो जों जतनो कक सानि नांगो इलिगेल इमिग्रेंट ताबाव चिनि इंडिया गवर्नमेंट नो ब्लै चर्चा जत चिनि इंडिया वो चिनि भारत बर्ष वो अमन तैवै चर्चा चलै दङ फियाबा चिनि हानि बोसारावनि बिसिङाव गोबां माने कनफ्यूजन दङ जे होम मिनिस्टार संसद बासावैनो साइ दंखा जे फातार हानि फायनाय रगनो बरनो आइदार बरनो एरेस्ट मा खायनाय हा एंकेबा एनकाउंटर मा खायनाय चिनि हास्टेनि गान्दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार जत बांलादेशी फायनायनो रोख्लायै दङ अथच चिनि त्रिपुरा हंके जों साखा हंके कम्युनेल होनै हजाव बरक जे साइ दङ देशनि होम मिनिस्टार देशनि गोबां राज्यनि चिफ मिनिस्टार बरनि हास्टेव रोख्लायै दङ बनो जों चिनि हास्टेव माहारया हि हमानि पर्यन्त जों कम्युनेल लोंनायफो हम कुनो माने कुनो जास्टिस खाहाय दे देशो कयता विचार व्यवस्था दं देशो कयता आइन दं जे भारत बर्षनि होम मिनिस्टार इलिगेल होनै घोषणा खायबेनि पर्यन्त चिनि त्रिपुराव हंके लीगल ओ कगनो जों सावनि नाङो ओ कगनो रोगै जोंबो चेतना तंनि नाङो जेबाबे ताबो चिनि जनसंख्या तलुक तलुक कमै दंमोनि अमनो जों कासुनाय नेके अम ओ सालनि बिसिंति जों जत समाय मा तांनाय चिनि कक बाय जों परीक्षा रयमेया जे जों मुसुक्तै सुइमाया अमत्रावनो जों कक सालायबानि नाङो जत खरां तिसानि नाङो दिनैनि सालंखा ओ साल जे चिनि कक साथाय दंमोनो चिनि मा थाय दंमोनो जों जत पालखे कक सालायबानि साल मैतो खायलायबानि साल दिनै गोबां पलिटिकल पार्टी रक चिनि ओ हास्टेनि हानि नफां हानि बोसारक पर्यन्त सारा गया जों मा सारागनाय हायछि जों सारानि नांनाय जों साया हंके जों मा हायके कमावै थांनाय हानि मावनि चिनि हानि बुबाग्रा चिनि महाराज साल ब्रंनो जाया नंया खलायै थुया खलायै जतनो सचेतन खायनायनि बागै जतनो अधिकार कि फिलै तबनानि बागै जे सात्यक दंमोनि अमनो जों नव पारा जों सालायनायनि नाङो जों चिनि सामों चिनि नंमों तलुक तलुक कमाइन थांमोनि जों ताबक लासि जावो बाक्सा बर'राव आगरतलाव चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस कामै गुरिनानि हेंके लासि जावो तागनि मडार्न पिरियड जों माने जे मडार्नाइज दंमानि ड्रेसेस रो माहेरावनो जों यूज खायै जों बिलाय मोजां जावो फेयाबा जों मा संनाय चिनि चिनि मुं अमं बायसि चिनि हुकुमु अमं बायसि नों जे कुनु जागाव थांदे चिनि चिनि मुं अमंसि जों ति प्रासा हेंके ओ ड्रेस बायसि जों मासिनि जागनाय गे ओ जागाव जों प्राउड उंनाय नांगौ जों साक्सानो गर्व उंनानि नांगौ हानि बांगु चिनि तिति एडिसिनि सात्यव मुंबो दङो जे गोबां लुकुरक साव तिति एडिसि महाराजनि नेतृत्व फाइमानि कुनु खायमाया गोबां एलिगेशन जे चलेबो जों चिनि दफानो जे चिनि अधिकारनि बागै रनानि बागै जों सात्यवै दङ महाराजनि नेतृत्व गोबां बर'राव एडिसिनि सामों तांमों तैमों न एलिगेशन रवै चिनि लुकुरक न बिब्रांत खायै जाते चिनि अधिकारनि बागै कक सानाय न बख्राव मिहि रनानि बागै हानिबां आं कयनायनि मुसुगो जों जतनो चिनि बोबाग्रानि नेतृत्व चिनि एडिसि नि बोखाक्तै चिनि हानि जत बोसारावनो जों चिनि मुं चिनि अधिकार चिनि मानथाय अमनो जों चेतना खायनायनि बागै चिनि जातियाव मुं तंनानि नांनाय इखां ते कक साया आनि जरा करै जतनो हायनाय हामबाय खुलुमखा हानि बोसाराव आयगलक थों जतनो खुलुमखा हेलो बेलाय का हमबाय सिनी टिटिएडि से हापांनि सिनी सीएम नो फाइदिक गे जों ताइ लेरियावै ताबो जों सिनी ट्रेडिशनल सिनी डांस मामिता जों किसानाय लेन फाइदि तिनि परफॉर्म बाय त्रिपुरा ट्राइबल
folk music college ni anggai Hello, hello, check.
belai belai keno hambai jonot naithatok khai masai funogi klangmani bai mohai keno dini chini Tripura rajoni chini cultural chin tradition cultural team all the difo thang sogijak borokbo chini tini culture no perform khai tongo tai jeng phaide kisisa jeng taise kok khanai na layano amon ya golo jeng sin Tripura idol ni season 2 ni runners up by third position chini borom ganang juk Osmika Zomatiano the Bormano sing Zora Yafarlainai, Mopai Kankai, Tawuk Pedi. Chini Amsainino, Boromganang, MDC, Gones the Bormano sing Tabo Zoraksha Yafarlainai, Bobini Nankukmani Kokisa Narutung. Hambai 9 August World Indigenous Day narik sawai kumpui Academy heng naklawa luar jijak ni panda ni ini ni Acuk Pang sini Honorable EM Baramunang Kamal Kalai Taibu Manjak Pakai Cinara ADC Hapang ni Honorable Chairman Baramunang Jagdish Debrama Taibu Manjak Paika Honorable CM Baramunang Punna Chandra Jamatia Day State ni Minister Baramunang Bishakete Debrama EM Baramunang Rabindra Debrama
barang menang Sohel de Brahma, barang menang Runal de Brahma, MLA barang menang Manav de Brahma, barang menang MLA Khatung hai ke Subut de Brahma, Honorable MLA Jek Sapna de Brahma, YTF President barang menang Siras, TWF ni Presiden Jek barang menang Jek Monihar, tay ani colleagues MDC barang menang Uma Shankar de Brahma, Daisha Tongnai Jot the Chairman, dignitaries narak nak kakaham hamjang mo yaparay, kisi sa kok na sanayang, Jeng Jot na saimano tini hai salo, hayung genangoy, hayakai 90টা desai, o hayung hakotor sal hayake indigenous day na, rek sawai tini program khlai tongmane jeng Jot na saimano, bani bagai jeng indigenous jarat tirprawa jeng tara tongnai rok, jeng hengkai kisah alada pat hakin nugu, tam ni bagai hengkai jeng indigenous jara government tongnai hake edisi hapang tongnai borok na simina jeng palai mane nugu, agi roko bo same tabok bo same, আসলে অব রাজনীতিক বাই কোনো সম্পর্ক কই রাজনীতি বাই টোটালি সেপারেট কারণ নং ও হানি বুসা ও হানি নিনি নং খরকসা ইন্ডিজিনাস ngৈ নং ও হানি বুসা ngৈ নিনি ন রক্ষা খাইনানি Nini kanmung, sumung, samung, rusamung, musumung, nini, oh hayung ne nini koroksa oh busangay, boy bahay kinona, akromon kaipainay, boy bahay kinona, nini man tay sekna naimana ng bahay ki kasunay, abona rokha kainya ni, abos hayung ni kamya. Abana banciri mathangai narak nani, aba khoraksa khorak nai bai manya, aba hengkai, jara indigenous senjak nai, sengara Tirpura hawa, kebang macini tribe tongo, Jomatia koloi rangkol, Molsam halang kaipeng Jomatia rupine dabrama bebak tongo seng, nini tribe na nang rokha khanya ni, nini kanmung sumung na rokha khanya ni, nini samung nung na rokha khanya ni, aba nung na sinay. Kebo ni nam na kamay thangman ni nam kamay thangkan ni sapay glak. Bani bagay na, jeng, nijini, tongmung, samung, kanmung, resapmung, musupmung, babak na rokha khanya ni, aba jot tanin dai tangai basaw. Bani bagay, jeng saimanok, tabok Tirpura hani অবস্থা, o indigenous hunjak nairok, o hani busarok ni অবস্থা tabok jeng, ba অবস্থা itong, babak o Tirpura has halsa chini tong mane, tabuk sabot sengna salok, sengke tabuk salok jaknai, bebak si sengna bui si sengna resinai, abani bagainya tabuk ne pai thak ne raja, chini bubagra Prodot Kishore, Maharaja Prodot Kishore,
bini wan sukma bai bo borok no than chang na ne bagai sirangu kubai kubai na chang ora alada alada pat klai ton khang kai ropni jomatia nuatia halam kaipeng rang kholkan chang ne debrama hai riang chang ne bagai tong tong hang kai chang obak kunu motai boini borok ne jai chinom na sokomana naimani abana chang kunu motai rakha khlai manya abana rakha khainen ekmatr upai joto tribe miliwai tipra sarak thancang andolan khlai nani thancang andolan khlai kisimise chang abana yak ne mukti mannai haya hangke chini je tongmani bebak ne kamai thangnai abani bagane takok tai bukok sang chang nogok chini kabang ma chini tongmong kanmong seimong richamong bebak ne boini dophane borok bai boini dophane borok se chungna chalok na ingsu abani bagane takok tai bukok sang chang jodi thancha baksake tongya রাজনীতিক নসিমের তর জায়গায় যদি তং তং হাঙ্কাই অ দফা কমাই থানা নাই মানা শুধু আঞ্চলিক দল নি বিসিং তৈ সিমেনে অবনা তাইসা রিভাইভ খেলে মুক্তি খাইতেই ফেমানি তাবক বস অবনা তোমরা লগির নান বাগাই অ হাবু বাগরা ফাইজাক হাবু বাগরা নি নাইকল মুম্বাই হাবু বাগরা নি চাইতুং মুম্বাই দে সং তিনে all indigenous dani bising tui sumai matangnai thancha mangnai thancha ne bising tui no chini o indigenous derok ne chini bebak ne non rokha khlaiai tai dofani chini mokmo hukmo no narak nani tai bebak ti prasarok ne kemajak rok na tai setti saitu bunani ha ke chini boini bosong ni borok bai sason khaijak mana taisa kifil tubnane hnane sumai tangan hnai taisa khakaham hamjamung yaparei ani kisa kok samna sukna jatrana hambai jatrana khulumbaka wal indigenous de long live hambai belai belaken hambai chini honorable mdc no chini wal indigenous day hai ka chungbai bai tola khiklai jak tongmani hai ka tinini o 9 august chini bagi tauni bagi important obran bo saikhnarika belai hambai chung tai time na lia phaidi tawu chung kaisa chini tripura idol ni season 2 ni third position o angnai borong manang juk osmika deborma bono chung tabo jora ya pharlainai bono stage phai bin jorana phainen bagi chung bono koi hor jau belai belai ka hambai Fadi bin bagi saya apa khom na len fadi. Cini bukuk Osmika Debormani bagi.
Ajaima hawatini chini dafaroni kablai ma khora noknari Serca
belai belai keno ambai bocono bin khorang ketui bai khayei jono kha basa jaknai jono khanari kalama bagai chini bukhuk osmikano haini hai taisa hambai yafaro faidi sing gai nai nema ba sal tok kaham no tongkhu he deba tabu satung stung tongkhu taisa tonglai mangkhu sing hai sioro daki daki nogot thana bai asik ta chai tok di satung keprama tongkhu nogot aram khan soginai tabu sal kolok do faidi sing taisa sini pandano pholok lainai actually sana thangkai masawo tinini omhai on 9 August World Indigenous Day sing je celebrate khai tong mani UNO je declaration rejak mani mo haino seng seng ra rejak mani ya indigenous borok rok 25 years demand khaimang se UNO United Nations o World Indigenous Day o indigenous rok ni adhikar no indigenous rok ni manthai soktai no bini hukumo bini mukumo bini land rights bini je adhikar manani bagai sanani bagai je UNO je declaration jak mani mo tini sung busiang mano phia ba o din balai kotor chini bagai kajang nono sanamu sungu norok kisa kha logoi sung tini oro sudukan cultural dress kam sude kaham suim custom suim finance bagai simi or phale meya जों चिनि बरनो awareness मारिनाय चिनि बरनो जों मा सिजारिनाय इ चिनि अधिकार दंगो चिनि बहायनो बुइनि हाय चिनि ब अ हाव पासि तंनानि बागै चिनि rights दंगो अबो जों चिनि चेले रगनो जों मा फोरोंनाय younger generation जों मा फोरोंनाय चेले रगनो जदि फोरोंगिरि माय हांकाय चेरनो जदि फुनुगुरि माय हांकाय चिनि फ्यूचर जों कलाय ब्लैक एंड डार्कनेस थानाय आमनि बागै से तिनि जों खाजन दाखक ताय बुखुक सं टिटिआइ दिसि हापा ngमनो bini rang khoros khayei tini jung mohai program khai dong hai ke khai nangla khamo an bai khan takhok tai bukhuk song norok ayeng uyang ta thangde jung tini salcha khalogoi omhai din bosoro waisa si phayo muni laibuma kolok tongo bahai ke tripura jo World Indigenous Day sanam jakha bahai ke World Indigenous Day jung celebrate khai kya bahai ke Agartala sohoro khai phai kya oboni kaisa kaisa laibuma tongo mo tini ne phailei tripura motha phai o titi ere sepang hapang ongoi khaija ka am hai ko gya bin live ma tong khadan ta khok te ba khok so mo kisa serious ka sing na la no final thinang salo chini bagai chini ta live chini type program tong kho chini already chini tradition chini culture no chini bubagra London hai jaga o talangai participant khai phunoka London hai jaga o chini bubagra chini tripura jeni chini culture chini tradition chini dress no performance khai ka perform khai ka omno chung thenango tahe tongkhan nailai chino already LED screen no already setup khaijak tongo chinanga lama already ready even tai kisa tongi chung phunuk lainai mo sal tungkhu kisa tai kisa sal thanang nailai sino gamni bagai norok ayang wyang ta thangde chini singer obo tongkho chini o musical tamne bano folk musical college ni boro tongkho chung orotep naithok ka chung performance khaine ko tai chini resource person o tongkho chini borong nang sar bijirang kholchong hai borok tongkho norok please ta thangkho de haisi kisa mark srengnai mark khananai tarpore sing boino phorongui mannai kaje phaile tabo sing tase kok khana lainai tabok chini boskango phai kok sapainai chini borong nang jek Swapna Deborma honorable MLA from Mandai bono sing tabo jora yafar lainai please madam Hambai, tini International World Indigenous Day, o pandani tuipang, tei o pandawo, joto respected acugjak, borongno joto non hambai, tei acugjak buskango, joto takuk tai bukuk no, ani pai playa hamjak matei chobani cibai. Ang jone
हामबाय रिलिया टाइम शर्ट नि बागै नाय तिनि बेलायखाय तंथगो फियाबा वाबो वानाव तिनि तकिसा जुदा आङो माहायकेनो जुदा हिनमाले तिनि आनो नुखना आनचलिनि माला कानजाक रांबुतां चंद्रहार अमाहायके कानै फैगा अबंका चिनि चिनिमुं तिनि अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई तंगमानि अब त्रिपुरा राज्य सिमिया सारा बिच्छवानो अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई तंगो अ वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई मानमानि सारा बिच्छवो अबनि कायसा इतिहास दंगो 1982 अमाहायकेनो वान छुगलायै जे जे अ इंडिजिनियस बरग्रक कमाय थांनायका बिनि कानमुं चुमुं ताकमुं लुपमुं बिनि अधिकार कमाय थांनायका बिनि जात सिनि जागलाखा हिनैनो कायसा कमिटी गठन खायका अ कमिटी इंखा आरो जे वर्किंग ग्रुप्स तयारो तंगो निनि यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ताई और इंडिजिनस पॉपुलेशन नतुई गठन खलायका तिने और वो अमाहायनो सोशल इकोनॉमिक्स निने कल्चर पॉलिटिकल नो वन सुगिनो जत्तो भरक ननो सिचारि नानि बागै तिनी अमाहायके कमिटी खाजाका अबनि परे जों नुखा यूनाइटेड नेशन नि बिसिंति खलायनाय और वो जे जनरल असेंबली नि बिसिंति कायसा रेजुलेशन पास खलायका तामहनि पास खलायका अमाहायकेनो बिसि ब्रुम ब्रुम 9 अगस्त इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालाई जाकनानि उंथन हुनैनो अमाहायकेनो कक्साबै अब सरकारी भाबे बिल पास खलायका दिने आबनि बागैनो जों अब पालाई मा तंगो खाजानि मा फाते ताखु बखुक जों तिने अ सुजुग मांखा चिनि दफारक बरतं चिनि दफा बाहायकै तंग अब तिसानानि बागै जों सुजुग मांखा फियाबा त्रिपुरा राज्यओ आं सारा वर्ल्ड नि कक्सालिया त्रिपुरा राज्य नि ककनो आं किसा खुरसा सिवानो त्रिपुरा राज्यओ जखन 1982 गठन माने सिकांनो अ त्रिपुरा राज्यओ सिचावैनो 1976 TUGS आंचलिक दल गठन खा ओ आंचलिक दल गठन माने अबनो पूर्व पाकिस्तानी एकेबा फातारनि बरक त्रिपुरा राज्यओ हापाय माने बागै जों जारा इंडिजिनस हिनतंनाय रक संका कमी होई थांखा संका फातारनि बरक फाइनायसि बाङै थांखा आबनि बागैनो आंचलिक दल प्रयोजन नांगो हिनैनो त्रिपुरा राज्यआव आंचलिक दल कमिटी गठन खालायमानि फियाबा तिनि नुखा और वर्ल्ड इंडिजिनस डे वो साजागो राजनैतिक नि ककबो साजागो फियाबा और वो चिनि ओ हावो जे 186 जन राजा राजत्व चाइ थांमानि ओ राजानि वंशधर अंखा जों ओ हांखा चिनि फियाबा चिनि थाने अधिकार क्रिखा तिनी और वो त्रिपुरा राज्य वो अनेक राजनीतिक नि कालार तंगो कचाक कखरांग कर्म तंगो ओ कचाक कखरांग कर्म आंचलिक दल नि बादे जे कचाक कर्म कखरांग खाइ तंगनाय रंगनो ओ इंडिजिनियस डे नि बिसिंति आं सानानि मुचंगो पहिला निजिनो सिनिनानि नांनाय एरपरे निजिनि दफानो सिनिनानि नांनाय निजिनि कालचार न सिनिनानि नांनाय निजिनि ट्रेडिशनल न सिनिनानि नांनाय निजिनि हानो रक्षा खायनानि सोलोंनानि नांनाय एरपरेसे नों ओ बरक दफा हिनि सिनि जाकनाय ताखुर बुखुरक जों ओ हानो रक्षा खायदा मांखा खायदा मानिया आबुनि प्रश्न फाइ सकबायका जों जदि ओ हानो रक्षा खायमाय हांगांकाय जों बर थां सगैनाय आरो थां सगै तंगैखा ओ हावो जों तंसुक दामानिया जे बरक गोबां बिनि ककनो नांगौ उंगै फायगा आबुनि बागै दिनै वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि बिसिंतै जों समाय मा थांनाय इलिगेल माइग्रेन्ट ताबुक नगर फायगा
বন ধতি খাই ফাতার মাহনাই জানজানি জাগাও মাহনাই হিনি নাই जों একতা বদ্ধ খাই চিরিক নানি নাংনাই তাসিং रोजाब थानाय जे बुखुग रोजाब थांमानि बेलायखाय खानांगौ नर खानांजागिया दा नर खानांजाखाना चिनि खुद्रु जापा जेमपाय गोमाय थांबायका चिनि चखाबाय खुलुप माने गोमाय थांबायका फियाबा जों अबना गोमानानै रिया जों बोरै र कोनो दिना गोमानानै रिगला কোনো দিন কমানানি রেগলাত চিনি যে অরও কানমুং চুমুং যে চিনি আগিনি কানমুং রগ্ন চুং রমৈতি সানাই যে বুবাগ্রা চুংন চুং ভুরি রগ্ন খরক চাপানো ভাত ক্রৈ খ্লাই নগরী সুদি চুং খুতুং রেখা অ খুতুং রি মানে অবন চুং সাইমানো যে চিনি যে তাকমুং তা কমরথন হিনেন বুবাগ্রা খুতুং রি মানে চুং ভুরি রগব পুইতো খাইনানে নাংনাই বিশ্বাস খাইनानै नांनाय आव जोंनो जे अखुतुं जे रिमानि चिनि थान्तिनो कोनो दिनो फानो जों कचगै रहग्लाक चिनि थान्तिनो जों बाका साकाव तनिवै हकां वारिवैनो जों रिताकनाय आ जागासि जों तंनानि नांनाय बुकुक जों तेइचला रगबो वा करं रग तंगो खुद्रु झापा चेम्पाय आबरनो वावै मातरिनाय जारा रोजाबनाय करं रगबो चिनि तिप्रा भारत रोजाब माने चिनि दांदु जमफ्रें सुमय अबरक नब जों मातनिनाय जों अब स्टेट मिउजियाम रग जों मोजां जायगा जों चिनि पाहाड़ ओनसोलनो जों मातरिनाय पारा आमचायावनो मातरिनाय जों जे आगिवो जों मोजां फायमाने चिनि दांदु सुमैबाय बलं हालंबाय तुइमा तुइसाबाय पारा आमचायबाय जों मोजां फायमाने जों कोनो दिनो पगलाक चिनि इतिहास न रमै जों अ इतिहास न तिसाइ तुपनानै जों चेष्टा खायनाय भुबाग्रा चिनि लगि तंगो जे महाराजारक जुद्ध खाइ पानो जे जुद्ध जय खालायनाय हानो रक्षा खायो एंखायबा फातारनि हानो जय खायनाय हावा हा फुवारो फिया बाताबु चिनि हा बुबाग्रा तेइसा बुसाइ फायुका ओ हानो रक्षा खायनानि बागै जों बुबाग्रानो लगि मरि मांलादा ओ हा रक्षा खायतनि जों हा एरि माया फानो ओ हानो फानो जों रक्षा खायनानि जागाव बुबाग्रानो लगि रिदि हिनि नाय कबकनानि मुचंगो खाजानि माफाते दाखु बुकुक जों तिनि नरग अरव वर्ल्ड इंडिजिनास डे पालायनानि बागै जानजानि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलाय फायका कलक मा खायनाय हिमबतक हिमलायका एरपरे जों थांलायनाय नंथानि कबक मुं नारुगो चिनो अर आचुक जाक तंखो बंनि थानि तेबो अक्रा बरक रंनि कक खोनादे कक काहाम खोनानाय जों जे खोनाया कक अबरंनो खोनानाय जों आबरंनो जों बोखाव चुइ मा तनिनाय अबनि परे चिनि मसाल मिसिल तंगो जे चिनि लुका मिसिल अ लुका मिसिलगो नरक जयन खलायदि हिनि नाय कक नारगिनो आनि कक अरनो मुथाका जतननो हामबाय वर्ल्ड इंडिजिनास डे लंग लिव belai ke hambai belai strong message bosono di kelangka chini kha khamjangnai bohani mano kha basa jangnai bohani mano phaide bin bak desa yapa khoromna len phaide jotono जों ताबक म पाइखेनो चिनि भिडिअ क्लिप नायसिनाय लामा रेडि खायतंग दे आमनि सिकां जों ताइ काइसाक ताइ खरकसानि कक तै खुक्ति कक खनालायनाय बताय केबिया फायदे चिनि तिते दिस हापांनि इएम ऑनरेबल इएम बरंगनां रविन्द्र देबबर्मा बिनि खुक्ति जों किसा खनालायनाय Jotornor sarikaham belai kana hambai tini belai kana khatung khajani bisingtei chini titi edisi hapangni chubai
जों दिनै खम्पुइ एकाडेमिनि थोंनख्लावा कायसा कसा कर्म नायथाथक खायै हायुंनि बरंनि साल इंटरनेशनल इंडिजिनस डे जों पालाई मानखा तिनि ओ पालाई मानी पांडाव फाइ सकबाइका चिनी TTADC नि चेयरमैन चिनी बरम गनां BK रांखल चिनी बरम गनां मंत्री ताई चिनी MLA EM MDC ताई जतो चिनर ऑफिशियल रंगनो बेलाय बेलाय कना हामबाय मारुओ तिनी चिनी मो वेस्ट विशेष के वेस्ट बाय सिपाही जोला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो क्लाइजाक चिनी जतो वारियर्स रंगनो नंगनो बेलाय बेलाय कना हामबाय मारो तिनी जो कबांगमा प्रोग्राम तंगो मो प्रोग्राम नि बिसिंगो जों तिनरबो कायसा प्रोग्राम क्लाइजाखा नरक जतनो खनाका जों बिसि ब्रुम ब्रुम न अमाहाय क्लायै वर्ल्ड इंडिजिनस डे तामनि बागै जों अमाहाय कायै जों बरम रलायै तिनि अमाहाय के पालन मा खायलाय बेलाय खनक तंथगो जे बररक जे राजनैतिक दल रक कोनोदिन निजिनो इंडिजिनस हनै आदिवासी हनै गसिन हारिमाया रक बरं नबो तिनि जों नुखा लामाव बेरायलाय माने जे दल कोनोदिनो ओ इंडिजिनस गसिया बरगो हायनो तिनि बरगो आगरतला हाय जागाओ अमाहाय के कत रैली खायनानि कक दंमानि हायपाना साइमेया तामनि बागैबो बन्दं थाका हायपाना बंनो हामबाय मारुओ जों तोरनो जों साइमानो अधिकार मानथाय नरखनाकात ओ हायुंगो कुटी कुटी जोंहाय इंडिजिनस रक दंगो जापान कोरिया चीन थेके चेंगैनाय निनि बिथिनो भारत हाकतनि गानागिनि राष्ट्र बांलादेश निनरो थाईलैंड निसिमि चेंगैनाय श्रीलंका नि थिमि चेंगै चिनि भारत बर्षनि जतनिसाय गोबां झारखंड छत्तीसगढ़ अमाहाय निनि पश्चिम बांला आसाम नर्थ ईस्ट नि जत जागावनो तिनि अमाहाय के पालाय दं तिनि बेलाकेना हामबाय मारो मणिपुर नि चिनि इंडिजिनस रंनो चिनि बुबाग्रानो बरक तिनि निमंत्रण खाय तलांखा ताहुकते बुकुकसं बुबाग्रानि नासिकमुं बग्रा बुबाग्रानि नाहारमुं सुदु तिप्रासा सिमि तिप्रासानि बागै अरजों चबा खायग्लाक तिप्रासानि मानथायनि बागै सारा नर्थ ईस्ट नि जत कुंथाय बारानो थांचा खलायै सारा भारतवर्ष कामपिरिनानि बागै बोबाग्रा साइतो गयतंग ताखुकते बुकुकसं खाजानि ताखुकते बुकुकसं जारा जोंना तेनतायनाय रक अमर राजनीति कयया बुबाग्रा मुंसामाया बुबाग्रा खायमाया बियां थाका बरकमाखा होनाय रक नंनि मकल बियांगो नंनि मकल ऑपरेशन खायना देनांनो नरक नुगिदा चिनि बुबाग्रा निनि बागै तामो कक साइतं आर ओ जागाओ जे बरक बिसि कलक मा सरकार तंनाय फातानि बरक बाय मामां अरो शासन खलायै चिनि बरंनि जागानो केसेब रिमां सेकमां जे बरक तिनि बाय 70 বছরনি পরে 70 বছরনি আগে যারা চিরি খংনাই রক ফাতানি বরনো মাতু বুনাই ফাতানি বড় ওয়েলকাম ফাতানি বরনো লামসগো হিনাই তে ত্রিপুরা রাজ্য সুপুংনাই রক যে বুতনি বাগৈ তিনি বড় খুঞ্জু কাইদে নরক মানিয়া একমাত্র ত্রিপুরা সানো মুক্তি রিমানাই ফিয়গৈ মাননাই খরকসানো বংখা বুবাগ্রা তিনি নিম ইন্ডিজিনাস দেও সারা ভারতবর্ষনি বরক তিনি যত্ন নাহারেই তঙ্গু ব অরনি নেতায়া ব তিনি অর ত্রিপুরা নিসিমি নেতায়া নর্থ ইস্ট নিসিমিলিয়া বন একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস নি খরচা নেতা তিনি যত্ন সাইমানো খাজানা তাখকতে বুকুকসং যত্ন তৈসা তিনি অধিকার নি বাগৈ তাইবো চবামা খাইনাইকো সিকলাই রক তাইবা গংমা ফাইনাই
নাংখাই থুই মারে নাই নাংখাই থুই মারি নাই কেন্দ্রীয় সরকার 2007 সালে চিনি বাগৈ চিনি ইন্ডিজিনাস নি যে ইন্টারন্যাশনাল নি দাগি মুম্বাই যে সুলো ফরেস্ট রাইট মানে পাত্তারি মানে 25 কানিকা জায়গা রিনানি কক্তং মানে আজরানি সরকার শুধুমাত্র রাজনীতি খাইলাঙ্কা जोंनो जागा रिलांगलिया जों बाय जोंनो बालारिखा जागा निना थरमुरा बरमुरा लंगत्राय साकांकां जतो पाहारो जागा खाति क्लांखांगा आ खाति मानि न उ चिनि बरमुरानि चिनि हाथाय कतनि कासाद्रुपनि से ताहने बन आ जागाव थांनाय सरकारनि खरकसा मुख्यमंत्री आरो बानरेना बागै बुसुक साइतखा कारण आबंखा खा जागा आबो केबनो बा क्लांगलिया बने बागै जों ओचिनि अधिकार जों मार सेकनाय जतन ताइसा हामबाय बुबाग्रा आयुग्लखं इंटरनेशनल इंडिजिनास बिसि ब्रुम ब्रुम न नायथकाय पलाय जाक्तुं खुलुमबायखा Balai hambai sini honorable EM no bini khe kisam marno headwa phaidi tabu sung nailena sini bubagra London no sini tradition sini culture no bahai ke show khai ka bahai ke performance khai ka tai sung mono lukhaina saimanai sini culture sini tradition omra sini busuk rich busuk kotor busuk kusuk obosung lukhaina saimanai hesi let's start. About 2,500 kilometers from the capital of India lies one of the seven sisters of the northeastern states, Tripura. The state is known for its production of bamboo, rubber, pineapple, its people and culture, and its grand legacy of being one of the only kingdoms in India where the Britishers and other foreign rulers could not intervene. Tripura was once called Tipra and was ruled by a total of 184 kings. The history of these kings, or the Bubagras, date back to the period of Mahabharata. Legends say that the Bubagras of Tipra were descendants of Yayati. Bubagras, namely Bubagra Tripur and Bubagra Trilochan, were also recorded in the scriptures, where they were said to be involved with Yudhishthir in the Mahabharata war. The Tipra kingdom grew and flourished for hundreds of years, and later, in the 15th century, they were titled the Manikya. On August 19th, back in 1908, when India was still under the British rule, Maharaja Bir Bikram Manikya was born. He became the 184th Bubagra of Tripura, a visionary and a secular king. Bubagra Bir Bikram Manikya made schools, colleges, hospitals, airports, churches, Buddhist temples, mandirs, and even the capital of Tripura, Agartala, was planned by him. Because of his initiatives, he also became known as the architect of modern Tripura. The Bubagras of Tripura have had good relationships with their neighboring kingdoms. Famous Nobel laureate Rabindranath Tagore and the renowned scientist Jagadish Chandra Bose were also sponsored by Maharaja for multiple research projects and international trips. In 1931 and 1939, Bubagra Bir Bikram himself visited the United Kingdom, and there he built the first Hindu temple of the UK, the Gauja Mission, in South Kensington. Back then, it served over 5,000 Hindus residing in the UK. In 1941, riots were happening in Noakhali, affecting about 150,000 people. Many were massacred, raped, abducted, and the few who survived, they had to flee from their homes. Mahatma Gandhi and Bubagra Bir Bikram were among the few names who tried to help. No less than Mahatma Gandhi asked the Maharaja to give shelter to these refugees. The Maharaja's royal administration extended their cooperation to the migrants. The spontaneous influx of thousands of famine-affected people in 1943 from British India were also given food and shelter. However, the number of people migrating to Tripura was immense. Leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge
in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya, and Tripura. And it threatened the population of the natives. Bubagra Bir Bikram soon began reserving lands for the natives of Tripura in 1939 and more in 1943. However, his early demise left everything in abyss. In 1949, Tripura merged with India under the leadership of his wife, Maharani Kanchan Prabha Devi. Upon merging with India, Tripura became a union territory and later a state in 1972. However, the problems in Bangladesh kept growing, causing a huge influx of Hindu minorities into Tripura. This affected the demography of the natives, and slowly the Tiprasas became a minority in their own land. To safeguard themselves, their culture, heritage, history, rights, and to prevent their extinction, the land which was preserved for them by Bubagra Bir Bikramanikya became the only solution and the only hope. Many Tiprasa leaders came together, and with the government of India, this land became the Tripura Tribal Area Autonomous District Council under the 6th schedule of the Indian Constitution. TTAADC governs over 70% of the landmass of Tripura, and it is home to the native people of the land. The purpose of TTAADC is to develop the well-being of its people. But who are its people? 19 distinct tribes with their own cultures, tradition, customs, rituals and beliefs, who stay in harmony in the third smallest state of the country. The native language of the state is Kokborok, which is a Sino-Tibetan language and comes from the same root as the Bodos and Karbis of Assam. The traditional attire of the people varies from tribe to tribe, but some of the most popular ones that represent Tripura in its true essence can be the Risa and Rignai. Risa is a piece of clothing which the females wrap around the top of their body, and Rignai is wrapped around the lower part of their body, around their waist. The female members of the Tiprasa family early in their lives learn how to make their own clothes using bamboo tools. Bamboo is an essential plant for the Tiprasa community. The tools for cooking, hunting, farming, and even their houses were also made of bamboo, which in Kokborok is called wah. The houses made of wah, called gairing or wanok, are unique. Since they were mostly jhum cultivators, their gairings can be spotted in Tripura's hilly areas. The elders of the family used to leave their gairing in the morning for cultivation work, and in the afternoon they feast on bangui, which is made with a type of sticky rice called kuria mairum, wrapped in lahairu, and curries like kudok, mosodeng, and aijak. Tiprasa cuisines are known for being fresh and healthy because there is no oil in the ingredients. The most common occupation for the people was jhum cultivation, and which may be why most of the cultural dance and songs are also about agriculture. The Tiprasas have their own indigenous god, or Matai. Their Matai Kotor or Baba Goria is their supreme god, and Mailoma is their god of wealth and success. The Goria Matai and all 14 Devtas are all worshipped in a grand manner in their temple. Mamita dance or Mamita Mushamong is one of popular folk dances of the Tiprasas. It is performed during the Mamita festival, which happens in October or November to celebrate the harvest and honor the deities Mailumma and Khulumma. Similarly, Khojagiri Mushamong, a unique dance performed mostly by the Riyang community during the Khojagiri festival, is celebrated to worship the goddess Lampra for good harvest.
They balance the earthen pots on their heads while performing intricate steps and bending movements. Goria, a week-long festival to celebrate the worship of Baba Goria for prosperity and well-being, is also very popular. More dances like Lebang Bumani, Bizu, Hal Nagiyam, and Wangla are also notable dances in the state of TP. Over the years, famous musicians like S.D. Burman and his son R.D. Burman Satyaram Riyang, Thanga Dallong, Shorabi Depurma, Borkhong Rangkhol, and sportsmen like Shomdeep Depurma, all who represented India on the world stage, are from Tripura. The TTAADC's goal is and always has been to support and promote the native people of the state. In the last 4 years, under the leadership of the Royal Scion, Maharaja Pradyut Kishore Manikya, Chairman of the TTAADC Administrative Reform Committee, and grandson of Maharaja Bir Vikram Manikya, along with its Chief Executive Member, Purna Chandra Chamatia, is committed to preserving the cultural identity, economic development, and the overall welfare of the people of the state. They have taken various initiatives in education, social well-being, health, hospitality centers, institutes, and many more. This TTAADC's endeavor of its first ever international cultural tour of 2025 in the United Kingdom is a milestone which will pave the way to the gate of this land of legacy and opportunities. We, the people of Tripura, welcome you for a visit. Hambai. Hello. Balaka Hambai sini especially lama tai sini mono sini historical sini itihas laibuma oros nukha sini laibuma belai kolok sini laibuma belai kucuk huni mano bunyi tulunai. Hari seng sini pandana teh log ikang lainai tatangku di pandana teh tongko sini Tripura idol ni singer obo tongko. Hari seng tabuk teh kok khana mati ki thawane please nok tatangku di sal tongko sal tafas seng kaidani ozon ni ko tebo sal hello seng kaidani dongmasi. Engkai o sal lok kisa hamte ya bahani se taki khale man actually. Gaun bagai emon kunia nok tatangku di nogo orang tong di Jadi di susperson tebo tongko sini Fadi tabu sung joraya farlainai sini Honorable Minister borong mana Bishiketu de Burma sung mon tabu joraya farlainai. Jotono sari kaham tini cini TTADC hapang bai lua jijak World Indigenous Day noruk sawai cini kumpui rung noklawa panda parandani cini borom genang acukpang teo pandawa pai sokpajak sini joton nagrai rogno wasabano Hambaya Faro, Teo Pandau Faisok Pajak, Sini Kereng Tiny, Sini O Hani Busharok, Joto Tipra Sharokno, Ani Kaksang Mate Hamzak Munya Faro, Tini Belaikeno, Sini Tong Tongnani, Shal Hininumano, Karon, United Nations Organization INUBA is Haklaizak Tinini on 9 tarik August 1994 साल नि सिमी जों ओ सालनो indigenous नि साल हिनै जेहेतु जों पालायलाय दङ indigenous नि अर्थनो अमो जे ओ हानि नकफां
হানি মালিক রগনি ও সাল 9 আগস্ট তিনি হাই সাল লাই থাকনাই বিশি রগনি হাইন সারা পৃথিবীও যারা হানি নকফাং তংনাই রক তিনি অমহাইখাই ও সালনো সেলিব্রেশন খাইদং তুংবো তিনি ত্রিপুরা হানি বুসা টিপ্রাসা হিনিন जोंबो तिनी अ खुमलुंग अ थायो तिनी नि अ पान्दानो जों खाइलाय दङ शुधु अ सालो जों तिनी अ प्रोग्राम खाइ पाइखा ओंखायनो प्रोग्राम पाइखा म हाया जों तिनी आमचायाव थाङैबो तिनी जों मशाल रेली खाइलायनाय अ हानि बुसारकनि तंमानि थाय TTADC যেটা जोंनो भारत सरकार 6 শিডিউল हिनि सिनामै रिखा ओ एरियानि जे चिनि पंचायत हिनि जों जे रम बिसि विलेज कमिटिनि ओ विलेज कमिटिनि इलेक्शन चंबारि ताबुक सुक जरातै खलायजागिया 2021 जरा बंनि पेरियड तंमानि किन्तु ताबुक सुक जरा ओ इलेक्शन खलायजागिया आबनि बागैनो ओ हानि बुसारक तंमानि थाय 6 शिड्यूल एरिया ओ जागानि जे बिसिनि इलेक्शन खै ताङै खलायजागिया तामनि बागै चिनि जे अधिकार चिनि जे संविधानिक अधिकार जेहेतु जोंनो भारतनि संविधान से ओ अधिकार रिउइ दङ हंखाय तिनि ताङै चिनि अधिकार ओ जागाव रिजागिया ओंगै दं आबनो वानसुगै आबनो जोंनो दाक्तिरिनानि इंथं हिनिनो जों तिनि सानजाव तिनी तिप्रासा जत्तो आमचायो जों मशाल रेली खाइलायनाय जों नुगै दङ त्रिपुरा हानि अवस्था बाहायङै दं आनि सलाय सिगां कगनाय रक चिनि लिडार्स रक नरकनो जतनो काहामकै सावै खनारिका जों तामो दंमानि जों ताबुक ब जागाव दंमो जों अ बर्तमान जुगाव ब अवस्थाव सकपाइका आबो जों काहामनो नुगै दङ आर जों अ बर्तमाननि हयते चिनि भबिष्यतो थिनांगो जों ब अवस्थाव थांनाय ते ब अवस्थाव सगैनाय आबनि अनुमान खालायनानि चिनिबो मुटामुटि जोंबो ताबुक सिका रोंखा सावैमानखा आबनि बागैनो चिनि राइट न चिनि अधिकार न माननानि बागैनो जों तिनि बुबाग्रानि लिडारशिप चिनि तिप्रासारक न मुथांनानि बागै जे फान जे चबा खालायदोंमोनि अ जागाव जों बेबाग न थानसाङै चिनि बुबाग्रा न लगिरि थाइ खालायो तिनी बुबाग्रा तंमानि बागैनो तिनी TTADC हाफांनि बिसिंतै जों तिनी अमहायखाय सरकारि भाबे तिनी इन्डिजिनियास वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे न जों तो अमहायखाय पालायलाय दङै मानो आनि सलाय सिगां चिनि बरम गोनां EM सावै कलांखा जे बरगरक निजिनो इन्डिजिनियास रि वानसुगिया आ बरगरक पर्यन्त तिनी इन्डिजिनियास नि अ सालो बरगबो तिनी हिमलायमानि जों नुगैमोन चिनि ससियेल मिडियानि बिसिं दै बेलाय काहामकक नरक तुरुक हायखाबा ताबुक नरक सिका आसिकफानो जे त्रिपुराव जों तिप्रासारक न इन्डिजिनियास हिनो आमन नरक तिनि गसिका आबने बागै नरकनो हामबायरियो जों नरक बिरोधी दलिय दङ हिनै तिप्रासानो हामक्राय ख्लायलांलिया तिप्रासानि हिनै जों तिनि अर समालोचना खायनानि कगिया तिनी जों अर ककनो सामानि कारण हंके नरक लेरै फानो तिनी अकग्रनो नरक बुजिखा आमनोसे जों सानानि मुचुङो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों तिप्राहानि तिप्रासारनो थांनानै बागै जों बांलादेशी रकनो गो बेक हिनमानि रक जों सारा त्रिपुराव जों खलायमानि जों नुगजागो ताबुकबो खलायलाय दङ भबिष्यतबो जों तेबो खलायलायनाय सारा भारत बर्षआव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हाय SIR जेटा जों ताबुक बिहाराव नुगै दङ SIR खायनानै बागैबो जों बुबाग्राबाय थांगै दिल्लीआव चीफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायै जेबाबे बिहाराव SIR खालायजाखा आमते हायकेनो चिनि त्रिपुराआवबो SIR खालायै जारा इलिगेल भाबे त्रिपुराआव फायै जे बुटनि अधिकार नाहारै दंखा निनि आनि अधिकार न सेगै
गोबां सुजुग सुबिदा नाहारै दंखा चाकरि नाहारै दंखा आबरंनि हत्या यज्ञनि बागै जों बुबाग्राबाय दिल्लीयाव थाङो चिफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायखा चिफ इलेक्शन कमिशन जों सावो अबশ্যই त्रिपुरायावबो SIR खालायजानाय শুধু त्रिपुराया भारत बर्षावनो SIR खालायजानाय कारण बांग्लादेशनि पाकिस्ताननि मायानमारनि गोबां बर'ग्रक इलिगेल भाबे त्रिपुरायाव फायै जे बावनि भोटार आई कार्ड सोनामै अ जागा भोट प्रयोग खालायै बरक जे बेआइनि भाबे निनि आनि मानथायनो सेगै नाहार दंमानि आव बरकबो सावै मानखा आबसे जों ताबुक ताउनु गुतं त्रिपुरायाव ससियेल मिडिया खुलकायनो नुकजागौ मिया मानिक सरकार सं আগরতলাও রেলি খাयै বরক SIR স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিউनि বিরুদ্ধে খাयै বরক কক সাইতমাनि जों नुगौ नरबो नुखना ससियल मिडियाव फेसबुक खुलकायनो साइमाननाय चिनि त्रिपुरा सरक ताबुकबो आंचलिक राजनीतिक बदलनो हामजागेरक मानिक सरकार संनो लगे रिउतंले मिया त्रिपुराव SIR नांगिया त्रिपुराव SIR नि कुनु प्रयोजन करे हिनै तिनि मिया मानिक सरकार चिरिगै साइतंले आजागो चिनि त्रिपुरासा लिडार रकबो आसुक जाक्तंले तामो सानायचिं आ क्षेत्रेवनो जों जत त्रिपुरासा रकनो अ मेसेज नरिना मुचुंगो जे फाइसिरि जों ते राजनीतिनो तोरजायावै गोसा गोख्रां कर्म हिन्यावै ताबुक चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों जे थानसानि मारै खालायै अ हावो त्रिपुरासारनि जे अधिकार आबो माननानै थाङै दङ अ अधिकारनो माननानै बागै जों तेबो थानसाखाय दंखा अंखाय चिनि बुबाग्रानि फानबो तेबो रागो जे चिनि अ दफाबो सालसा जों सासांगै बयनिबो सिगाङाव जों बासावै मोननाय अ कग्नोसे जों जत त्रिपुरासारनो अ मेसेज रिनानै मुचुङो तिनिनि अ पान्दानि बिसिंथै जों तामुनुक जागै दं जे जागाव जों स्राय त्रिपुरासा दफानि बागै जों चिरि खगलाय दङ बांलादेशी गुबेग हिनतंमा जराबो त्रिपुरा मथा बादे ते कुनु राजनीतिक बदल बांलादेशी गुबेग हिनि कुनु मिছিল मिटिं खालाया SIR नि बागै कुनु कक साया थानाय मासो जों अमित शाह बाय पर्यन्त मालाय फायका चिनि जे ट्रिपार्टाइट एकर्ड दंमानि भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ते चिनि त्रिपुरा मथा जे एकर्ड दंमानि आबो तामनि बागै इमप्लिमेन्ट खालायजागिया गैतं आमनि बागै जों भारत बर्षनि होम मिनिस्टार बाय जों मालाय फायका बरक अबশ্যই साव नरंनि जे मानथाय नरंनि जे डिमान्ड खालायमानि आबो बेलायखायनो जुक्ति जुक्त आबो नरंनो अबশ্যই जों रिनाय किन्तु बरक बंनि राजनैतिक थांनानै बागै बरक चेष्टा खालायो जाते त्रिपुरासारकनो अरय परय खालायै बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तेखिसा नरमनि देमान आबो चेष्टा खालायमानि जों नुजागै दङ तिनि अ जागाबो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे हिनि हिनपानो सरकारि बागै प्रग्राम खालायजाकफायनो गुबै कगनो जों मा सानाय जेता चिनि बरग्रक चिनि लुकुरक राजनीतिनो हामजागै लामा करoi तंमानि कग्रंनो जों सायावै इंया कारण जों बरनो मा सिनिनाय काहाम काने जों नुगै दङ जे जागाव चिनि लुकुरक निजि दफा हामना बागै जों नुगै दंले बाहायकै जों सामुं खालाय दं चिनि बरम गोनां डेभिड मुरा सिंह चंद्र दिल्लीयाव हिमै थां दंले आबरनो साजायांगैबो गोबांमा बरक गोबांमा कक सानाय दं नों मुचुं कांकाय त्रिपुरासा दफानो मुथांनानि बागै नोंबो याप्रिसेदि बल आमा तै थांका हंकाय चिनि त्रिपुरासा दफा मुथांजाक सिनाय अ हानि बुसा इंडिजिनियस पिपल्स रक बल आमा तै थांका हंकाय जों मुथांजाकनाय आबो जों जत्तनो ताबुक ससियेल मिडिया निजिनि बायथांनि ब्रेन्ड वान सुगै जों जत्तनो सायमान दङ जों बल आमा तै हामसिनाय जों बल आमा तै थांका हंकाय त्रिपुरासारक अ हावो बानचिनाय आबो जों काहामकायनो सायमान का ताबुक एकमात्र लामा चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों त्रिपुरा हावो फायनाय सालो जों त्रिपुरा हावो सालसा अ त्रिपुरासारकनि अ हानि बुसारकनि इंडिजिनियस पिपल्स रकनि अधिकार मानथाय भारतनि संविधान तै जों नाहारनाय आबसे चिनि वानसुं मुं तंना नांनाय ताखुरक बुखुरक जों तिनि हायनो जेसाथै किसा
সরকারি সুযোগ সুবিধা মানানি বাগৈ সেফ সাপ মানানি বাগৈ চাকরি মানানি বাগৈ जों लाम करoi tongoi ingya जों kaham lama je lama tui जों phiok jangnai a lama ose जों ma himlainai abo जों norok jotono no koinani muchungu जों tinio panda paimani yakulo जों joto janjani area thangoi janjani amchai thangoi chini marshal rally khailainai jate chini bharat ni সংবিধান ni bisingtui जों je bisi election khayangui tongmani जों जे चिनी अधिकार बिसिनि बिसिंतै जों जे मानना थाङै दं माने चिनी जे फान रक एलोकेशन याङै दङ आबनो जों गाहाम खाय थानसा खाय तिनि रेलिनि परे तेबो फाइटिं खायना नांखाय तेबो चबा खायना नांखाय जों तेबो चबा खतक खालायनाय ताखुरु बुखुरो नरक जत्तनो रेडि दं बायदि जों जत्त चिनी मानथाय सक्तनि बागै जों साक साकनो इन्डिपेन्डेन्टलि बाबे चिनी दफानि बागै जों अबশ্যই चबा खालायलायनाय आमसुं नों सितुं जों तिनि अजागो अमा हाइखाय सिनि इन्डिजिनास देव जे जों फाइलायनो मानि अमा हाइ साल फाइनाय बिसियो बतेव फाइनाय किन्तु जों अ साल रगनो जों अमा हाइखायनो सेलिब्रेशन खायना नांगो जाते सिनि जे चुम्मानि रग कानमानि सिनि रोसामुं मोसामुं सिनि गोबांमा ताबमुं लगमुं जेता सिनि बरम गोनां एमएलए जे साइथांका जों आबरगनो जतनो रक्षा खायनानि आव नको कानै चुमुइ तंबो रक्षा बले आबो हिनि मानो किन्तु अमया जों साइमाना नांनाय थानसाखाय जे प्रग्राम खायमानि जे थानसाखाय गैदारिं खायै जों जे मिसिल खालायलायमानि आबोनि इम्पोर्टेन्स आबोनि गुरुत्व बुसुक आबो जों बुजिनानै नांनाय जत्त काहाम खुरुं तंबायदि चिनि बुबाग्रानो जों लगिरिनानि रेडि तंबायदि बोखा खुलगै चिनि दफानो फियक्तानि नरक बेबागनो आगुगै फायानो हिनैनो आनि किसिसा कगनारनो अरनो पाइखा तिप्रासा दफा आयुगलक थं जतनो खुलुमबायका Belai belakin hambai sini, honorable minister no, faidi sengkai gan kahesek norok kenana musung, kenana da, hai pano teh khorsa kok samani pore, sin takuk onanto jomatia tongko, sini Tripura idol ni, rana sab belai korang kenatok, sing bonom tuzak, hai pano, sini panda painan digini tangi tongka, norok awan sogo sini je bus kang kok sapaina benar jotono sini jak sini legendary hanimano bo tekewya sini borong manang Bijay Kumar Angkol sini Sir Bijay Kumar Angkol sing bono kisa time jora ya farlainai ar bini sak sori hamini bising dipano bo tini sing be baksara the World Indigenous Day hai ka International Day of the World Indigenous People or TTIDC hapang bay songsajak dini op pandawo bosung me baksa khatung khajaka phai sok pai kha mai sung bono pai play hambai ya faro bo belai dofani bagai tangkrak ebong dofani bagai sacrifice khai phani borok khoroksa norok bini kok khna ke angkyan sakume bathai se thait phai hoise gaun bagai bono belai belai pai play hambai ya faro chini Sir Bijay Kumar Angkol now sungta bono jora ya farlaine जतनो खुलुमखा दिनै वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि सेलिब्रेशन नि चेयरमैन दायरो मंचक फाइका जेनि एडीसी नि चेयरमैन स्टेट नि मिनिस्टर ऑनरेबल एमएलए सीएम ईएम एमडीसी दायरो जुदा-जुदा ऑफिशियल ता जुदा-जुदा एरिया नि फाइनाय जतनो आं खा काहामरिबो आं समय को बांगनाया कायसाना निको जों जखन आंदोलन खायो दिनै प्राय 55 बोसोर सकाम जों दिनै त्रिपुरा हानि बागैनो जों आंदोलन खाय मा फायो दिनै एडीसी बर'नि फाय संविधान नि मा फायो आंदोलन खायै भारत सरकार बाध्य अंखा दिनै जतनी एकतानि बागैनो अब मा अंगो तबो आनि एडवाइस दिनै यंगस्टार रकनो तबक जे क्राक तंनाय जुदा जुदा कैपेसिटी तै तंनाय नरावनि फ्यूचर तामंनाय नरावले तामवानसु
भाइते नराव फ्यूचर खानाय नरावनि बो एम ऑब्जेक्ट तोंनाय नांगो ओ वर्ल्ड इंडिजिनियस आं इंडिजिनियस नि प्रेसिडेंट उमनि बागै नो जेनेवा वो वाइनय आं इनविटेशन मांखा जेनेवा थाङै आरो न्यूजीलैंड नि फायो जापान नि फायो जत्तो विश्वनि बरक फायै जों हायतैनो बरावनि हावो बराव सुबिदा ग्रै हायरक दङ न्यूजीलैंड नि मावरिया खरकसा लीडर आनो सावो दिनै अरो इंग्लैंड नि अमेरिका नि रां गोनां रक फायो रुं गथ' गथ'र मातुबो जोनो रां रिबो दिनै जागारक नायै आरो खुरखंख्लै रां कचाक मारो उ रां कचाक रकनो बराव लांफायो अबते गोबां मा न्यूजीलैंड नि बा समुद्र बाय गुरिजाक जागा जागा बरा खुरख्लाय कोयला मानो रफाई मानो रां कचाक मानो अबरंखे विदेशी रक दखल खाय दंखा ओके बराबो जेनेवाओ इंडिजिनियस सम्मेलनो मा फायो ब्राउनिको अरनो आरो वो जों बच्चनि त्रिपुरानि आंसाखा आनि स्टेटमेंट दङो ताबक जे बय ताबक जों सापोगै दंमानि आरो वो बतङो ताबक जोंनि यंगस्टार रक नारावनि चैलेंज ता मावनाय ताबक जोंनि जुदा जुदा नेतृत्व रक जोंनो जे कक सायखनारि मानि अरनो क्लियर जे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन बरो यंतों चलावं थों नाराव जदि यूनाइटेड ओंयं खलाय नारावनि फ्यूचर ब्लाइंड मकल करयं नाय नारा मुंसा खलाय मायं नाय हायतो न पदं 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 अरो जंपिंग खलाय अरने मा थांनाय कुनो जोंनि हा जोंनि जातिनो नाराव सेफ खलाय माया प्रोटेक्शन बरि मायं नाय बरि बागैनो ताबो यूनाइटेड नेशन जे जोंनि बागै प्रोविजन दं माने अबनो जों अप्लाइ मा खलायनानै अबनि बागै अंगले जोंनि यूनिटी नांगौ ओ यूनिटी बागैनो जों यूनाइटेड अंनाय नांगौ नेशनल पार्टी रक जे खलायनाय कम्युनिस्ट रक बाकुनो दिन वानसो गया कम्युनिस्ट नि पॉलिसी जुदा नोंनो सबायनाय सकाकनाय नोंनि फान सबाय रिवय नुनो नानाय जों जखन इंडिजिनियस नि बागै जेनेवा स्टेटमेंट नि पायै जोंनो जों एकता अंखा आनो वारेन रेखा रम्या नि बागै मिसिल मा खलायखा सातजानो पुलिस फायरिंग खलाय खरक थाम बुथारखा दिनै सपोर्टर रकनो गनै कांग्रेस सपोर्टर खरक थाम गुली खलाय जोंनो बुथारखा आफ्रो सीपीएम रूलिंग मानिक सरकार रूलिंग ब्रा कुनो दिन मुचुं एथाय सिंह चिनि मंत्री मानगोनां मंत्री समानि अब फेक जखन जों अब एयरपोर्टो वीर विक्रम नि स्टेचू नि कोगो कम्युनिस्ट रक 19 जन दं एमएलए आं कांग्रेस बाय जों एलाय नङै आं सायसुं अपोजिशनाव ओके बारा 19 जन दङ जखन जों आरो आर्गुमेन्ट नंलायखा आफ्रो बाराव स्रिं जे अब वीर विक्रम नि स्टेचू अंथुं अब सपोर्ट रिया बराव मानिक सरकार not at a leader of the house but a Karl Marx body ongai ani mothani ang Rabindra Thakur ni statue ongthung abonang support khai hintong abo hai phuno joto siniti prasani unity ni bagai yung tabo Maharaj Veer Vikram ni statue airport tongo jayong tung tabo chini next generation rogno ang sugno advice mariwo narawni lama naraw thik khlai naraw jadi yang lele lulu pendulum haitei tong khlai narawni future blind ong nai chini tripura bo onno tei dog na nai chung je tini oro chini borok phaiei obote program ho manjago a sujuk chung tai mayong nai oni bagai sacrifice chung khlai nai nango तब एडीसी न ताइब जों कहां के सपोर्ट मारिनानि ब्राउनी सामुंग ताइब खलायनानि अंथुं पानताम बगै दिल्ली नि फाया डाइरेक्ट अबो तबक जरा खलाया एकट ताइसिं नि चिन मंत्री सामानि हायतैनो एकट खलायफोनो कुनो
bara implement khaya tabok romdi jung jokon taibo unity ongnai taibo eko taibo krungsa tongnai ko baksa ongnai taibo tini phan bangnai ebong sorkar bo bad dongnai tini Maharaj Pradut Kishore je netritwa wo tabok bone kok sawo anubo sakha aboni bagaino bonobo chung advisory wo nung juda juda north east guri laidi netritwa bai kok salaidi nistoy aboni bathai mannai tongnai tini je phaika kabama borok tinoro phaioi chini সহযোগিতা খাইকা অনেক ফিউচার চিনি tongo নারাও ববতই অংশ নানাই নারাওনি ব্যাপার কিন্তু আনি অ্যাডভাইস যে নারাও চিনি হান হামজাকসিদি জাতিন হামজাকসিদি যতন হামবাই বাই বাই Balai hambai sini Sir Vijay Kumar Rangkholno. Thank you sir. Bini valuable speech naruma bagai. Phaidi tahu sengkai tesa gan khanai na layano sini taibo musamung item tongmarok seng abno skip khaikya phaidi seng takuk ononto jomatia sini Tipra idol ni runners up borom ganang ononto jomatia seng bono tabo jora yafalainai bini khana tok khorang ni bising tei seng kasa ganang gan khanai na lainai amani ya golono sini tinini pandani inaugurator borom ganang Jagadish Da Burma chairman of TTADC bini paithak speech khanaoino seng chini o pandano seng pari lainai tai bisia tai kisisa tai amania golo seng jotono janijar kamiwo janijar nogo seng kifili thanglainai tai mo tabuk khaisa seng gan khanai gang lagenai amania golo seng chini takuk ononto jomatia belai kharang khana tatok tai chini Tipra idol ni runners up bono seng tabo jora yafar lainai hambai
Sani baraya gotongke Reino bagai jumrodi Apurusi hamjang mapaina Apurusi abajana Apurusi tansang sina Apurusi hamjang mapaina Apurusi abajana Apurusi tansang sina Nini ani lai maro Perunsi tobo Nini ani lai maro Perunsi tobo Uibai thungjak ma buchi sidi Sabai sa ta pherlai sidi Kaisa bai kaisa ya rom lai di Olak sa keku thum lai di Uibai thungjak ma buchi sidi Sabai sa ta pherlai sidi Kaisa bai kaisa ya rom lai di Olak sa keku thum lai di Apurusi hamjang mapaina Apurusi kabajana Apurusi tansang sina Apurusi hamjang mapaina Apurusi kabajana Apurusi tansang sina Nini ani lai maro Perunsi tobo Tungsi hendi Tini si hendi Tungsi hendi Tini si hendi Hansa si bai sidi Hansa si bai sidi Perunsi tobo Nini ani lai maro Perunsi tobo Perunsi tobo Perunsi tobo Perunsi tobo Hambai joto na hambai Balai hambai sini onontono. Pada bin bagi saya apa korom na leno. Sini pandani paithak, speaker. Tai tini ni pandani inaugurator. Sini TTADC hapang ni honorable chairman borong menang Jagadish Deborma sing bon tabazora ya far layan fadi. তিনি 9 তারিখ অগাস্ট
2025 31st 31তম the International Day of World Indigenous Peoples 하용니 ছয় হায়ংনি বুসানি সাল বাংলা বাইখাই আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কক বরক বাই হায়ংনি হানি বুসারক বইলা যে হাতাই দখল খাইনাই বইলা যে হাপারন সবাই নখ টাংনাই হুক টাংনাই সমাজ খাইনাই বংনি সাল মশালনি বরম গোনাं প্রেসিডেন্ট চিনর লিজেন্ডারি তাবুক সাগরা লাইভ জীবন্ত ইতিহাস কচাম এমএলএ বরম গোনাं বিজয় কুমার রাংখল আর যত আচুক টাংনা চিনি dignitaries বসকাঙ্গা আচুক টাংনাই বুকুক কাহামসং তাকুক কাহামসং মিডিয়া পার্সন এডিসিনি হেডকোয়ার্টার খুমুলুং মক খুমুলুংনি যত তাকুক কাহাম খাকওয়ার খা কাহাম তাকুক বুকুক ছাত্র যুবক যতন পাইফালেয়া চবানি চিবাই ইয়াফারে आनी कग्नो आं बारा साखायनो सानाय चिनि तेबो गोबांमा प्रग्राम दङ 32 বছর सिगां जों जत्त साइमानो राष्ट्रसंघ गठन खायजाकमानि 1945 भारत स्वाधीनता आंमानि 2 বছর सिगां राष्ट्रसंघ गठन नंगौ राष्ट्रसंघ गठन पृथिवीनि मात्र 50टा राष्ट्र आफुरो राष्ट्रसंघनि मेम्बर बनी पड़े तब 2025 एज ऑफ टुडे तब राष्ट्रसंघनि राष्ट्र संख्या 193 राष्ट्रसंघ पहला 1975 1975 सालो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल WCIP हनी राष्ट्रसंघ कैसा कमिटी खाजाका मो कमिटी मूल लक्ष्य अंका हायं साकानी जत सान ऑफ द सॉइल हानि बुसारकनी अधिकार हानि बुसारकनी कानमुंग चुमुंग बंगनी कक बंगनी संस्कृति बंगनी कल्चर बंगनी रीति बरंग रक्षा खानानि बागै पहिला 1975 चर्चा आंमानि After 1975, 1982, सारा विश्वनि सारा पृथिवीनि हानि बुसारक राष्ट्रसंघनि जेनेरेल एसेम्बलियाव थाङै दाबि खालायगा सारा पृथिवीयाव हानि बुसारकनि बर्तमान राजनीति अधिकार बर्तमान बंगनि संस्कृति बंगनि रीतिनीति हमकेनि बुसकांगो बासाजाक बरंग रक्षा माखायनाय हिनै एटिटिउआ कासे मेमोरेंडम रखा 1982 सालो मेमोरेंडम रमानी परे 1993 सालनि 23 तारिख डिसेम्बर
অবরাষ্ট্র সংগনি তথ্য আং শ্রামাইয়া ভারত সরকার মো তথ্য শ্রামাইয়া 1993 সালनि 23 তারিখ ডিসেম্বর রাষ্ট্র সংগনি জেনারেল অ্যাসেম্বলিও পাস ওংখা পাস খাই সাজাকা বুসকানি 1993 সালनि 9 তারিখ অগাস্ট ন হায়ংনি বুসানি সাল হিসাবে जों পালাইজাকছিনাই শুধু 1993 সালে 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ সারা পৃথিবীনি হানি বুসারকনি সালচিমি পালাইলাইজি হিনি সায়া সেই দিনও 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ হায়ংনি বুসারকনি বাগৈ 46 নাম্বার 46টা অধিকারনি ককবো সাকা ও 46টা অধিকার হায়ংনি বুসারক মানা নাংনাই তিনি 32 বছর সিগাং রাষ্ট্রসংঘ যে অধিকার সাকলাইমানি অবশ্যই মাদা মাংখা অবশ্যই যত্ন সে কক কতর তখন বুখরক খমলং ক্লাস 1 পড়িনাই ক্লাস 2 পড়িনাই শিকলা অকরা চাকরা যত্ন 80 বছর 90 বছর অমর পর্যন্ত খমলং অবলে বুমুং সাইমানকা খমলং এডিসিনি হেডকোয়ার্টার অব সাইমানকা খমলং এডিসি চেয়ারম্যান সিএম ইএম দङ খমলং দুকমালি হাতি যত্ন সে বাজার কতর অব সাইমানকা তিনি যারা 40 বছর বয়স খমলং মানি সিগাং আসাইনাই মো খমলং নগ বুসা আসাयै তাতি সংগ্রাং সঙ্গै বুসানি বুমুং ফারবা হায়া মো খমলং শ্রামনানি বাগৈ অনেকটি প্রসারক থৈমা রাখা অনেকটি প্রসারক জেলমা হাবকা অনেক শ্রেণী বুড়ি বুসা ছাত্র যুবক কর্মচারী পুলিশ ভাই বুঝাগৈ বেকেরাং সবাই যাক্কা তিনি মো খমলং মানে উকুলগ বন আন্দোলন তখন তাবক जों ফাইজি সারা পৃথিবীও जों যে ইউএন ইউনাইটেড নেশনनि যে जों ইনফরমেশন মামালি 476 মিলিয়ন जों পৃথিবীও দङ जों হাই বরক অর্থাৎ প্রায় 50 কোটি হাই जों মো হায়ুঙ্গ দङ হানি বুসারক তাবক বিনি হাওয়ানো অধিকার মায়া আংৈ দংহা তিনি আরো হাইনো 9 অগাস্ট ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ডে হनै পালন খাকিয়া আসুকবায়া তিনি মসালো जों মুইতো খুনা নাঙ্গো গোবাংমা আনসে সিগাং কক সারাংকা বছর বুরম বুরম রাষ্ট্রসংঘ ইন্ডিজিনাস দেও বিনি থিম বিনি কক বথমা তিখলায়ো তাকলাইনি কক বথমা আনসে সিগাং সালাংকা অনেক বরক আং মো পয়েন্ট রিপিট খায়াওই মো কঙ্গ সানা মুসুঙ্গো সেলফ ডিটারমিনেশন ফুড সিকিউরিটি जोंनो सेफ खालामनानै এবং সবর্ডিনিটি সার্বভৌমত্ব অধিকার অবলক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রসংঘ নরগবনতি খাইদি হিনিসাও जों ভারতবর্ষ 10 কোটি जोंहा ইন্ডিজিনাস ভারতবর্ষ যতনসি কবাং থাসিঙ্গা আনিসে পূর্ব বক্তা সালাঙ্কা মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় রাজস্থান গুজরাট তেলেঙ্গানা মহারাষ্ট্র অজাগাও যতনসি বিসি হানি বুসারক কবাং যিনি ভারতবর্ষ
10 কোটিनि बिसिङाव 46 লক্ষ জনসংখ্যা অবরংখ্যা ভিল জাতি বড় গুজরাটে বেশি দङ কিন্তু তিনি বংनि ইয়াगो বংनि শাসন করিখা বলি বাগै आंगासो ककल साना थांलिया जाना आरो दंनाय नरक सिमिपानो दिनैनि मसालो सुदुचुं कान लाखिया जुम लाखिया कक बरक साका मोसालाखिया रोजाब लाखिया आसुकबाय निनि कानमुं निनि रोजाबमुं मुसुमुं अब तिखि दंया थिया साकनो अबनो जों दैमा दंनाय आनि बायथा कक अबसे आनि बोखावो कक थाइसे सावो दिनैनि मसालो जों खरां कदरखायनो कक सायमानो मतिप्रा हानि मतिप्रा सानो ताइ बिसिक याकबाय बखरक सिनै दमन खाय दंमालिया जे साबनो चेष्टा खायदि अ हानि बुसा तिप्रा सारकनो दमन खायनानि हनै सालसाया सालसा तिप्रासानि याफावो गणतन्त्रनि जत्त अधिकार नंनि यागो फायसपायनाय अबनि बागै जों खा कलखाय मा दंनाय बनि बागैनो दाहर बखरक लाई बोमाथिनि लगि दङ তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি কবাংমা বরক মুজমানো 2011 সালো ত্রিপুরা হাস্তেও বদল সরকার দং 2011 সালো ত্রিপুরানি কেসা মুখ্যমন্ত্রী জায়গায় জায়গায় जों আঞ্চলিক পার্টির কবাংমা জায়গাও ইন্ডিজিনিয়াস ডে সেলিব্রেশন খাইতংফোরো মুখ্যমন্ত্রী সাবো হু আর দ্য Indigenous ki chukrai hone kok salai borok botini masaka yes indigenous orani tiprasarok indigenous tamna hunba kok ba poriskar bole adibasi angle gosiu adibasi tamba je adibasinda je kesam basinda bono adibasinda ang tini bokha kotor khai मसाल्लो पालिमाहाय संख्या गोबां ताय गुबुननि जातिरक तामबेगै खादुं खाजाखाय मसाल्लो पालिमाया कारण बरंनो राष्ट्रसंघ घोषणा खालाया आनि पाइथाक 9 तारिख अगस्त हायंनि बोसानि साल त्रिपुरा मथादा घोषणा खालाय भारत सरकारदा घोषणा खालाय त्रिपुरानि सरकारदा घोषणा खालाय म राष्ट्रसंघ बे घोषणा खालायजाक राष्ट्रसंघ ताबुकबो नायथिङै दङ जों जखन पुइला 23 বছর सिगां म त्रिपुरा हास्तेও त्रिपुरासा छात्र युवक कर्मचारी डाक्टर इंजिनियर बुद्धिजीवी शाखा आंचलिक पार्टी यां दलसा बरमगोनां एनसी देबबर्मा आंचलिक पार्टी यां दलसा विजय कुमार रांखल टीएनबी खाय दङ बरमगोनां एनसी देबबर्मा आईपीएफटी खाय दङ बरमगोनां सामासुरन त्रिपुरा टीयूजेएस खाय दङ नरक दल थाम आंचलिक दल जों त्रिपुरा सारक बियां थानाय सामाचरणबो जों हामजागो विजय कुमार रांखलबो जों हामजागो एनसी देबबर्मानबो त्रिपुरासा लिडार हिसाबै जों हामजागो नरक जत्त त्रिपुरासा लिडारक थानजाखाय कायसा केताल आंचलिक पार्टी तिखालायदे 23 বছর सिगां म त्रिपुरा हास्तेও 2002 सालनि 3 तारिख फेब्रुवारी तुलसीबती स्कुलाव आईएनपीटी दल नङै जों म त्रिपुरा हास्तेও आंचलिक दलनो आसै रिमानि 2002 सालाव फेब्रुवारी मासाव जों थानजा कायसा पार्टी त्रिपुरा हास्तेও आसैमानि परेनो मिस्टर विजय कुमार रांखल 2002 सालाव कताल आईएनपीटी प्रेसिडेंट मानि परे बन राष्ट्र संघ जेनेभाव सुइजारलैंड राजधानी जेनेभाव राष्ट्र संघनि साधारण अधिवेशन आमंत्रण खाई नङैतलांखा विजय कुमार रांखल जून मास 2002 साल
제네바와 탕의 꼭 살리자 ত্রিপুরাসানি মঙ্গই বিহার রাজ্য বিহারিনী মঙ্গই আসাম রাজ্য আসামিনী মঙ্গই মণিপুর রাজ্য মণিপুরিনী মঙ্গই পশ্চিম বাংলা রাজ্য বাংলানি মঙ্গই তিনি ঝাড়খণ্ডনি বাগৈ ত্রিপুরা তাবুক চিনি মঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা অসম ত্রিপুরা সারক চিনি রাজনীতি অধিকার কক সালানি অধিকার চিনি আর্থ সামাজিক অধিকার করেকা जोंनो आत्मनियंत्रण अधिकार दे মানে জেনা বাবা কক ফাইমানি পরে তাবুক স্রাই মকলা বাসিও জুন মাস বিজয় কুমার রাংখল সারা ত্রিপুরাসানি বাগৈ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার জেনা বাবা থাঙै কক ফাইমানি পরে 2002 সালনি ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা সারকন উস্কানি রুই তেলেমুরাও বিক্ষোভ মিছিল খোয়াইও বিক্ষোভ মিছিল শিবলাও বিক্ষোভ মিছিল মান্দাই টাকাতলা চরিলাম সারা ত্রিপুরাও বিক্ষোভ মিছিল ত্রিপুরা সারঙ্গ তিখাইরে উইসাব বিজয় রাংখল ভারত সংবিধান বিরোধী সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা বলেছে বিজয় কুমার রাংখলকে গ্রেপ্তার করতে হবে এনে ত্রিপুরা সারঙ্গ তর পাহাড় ওই আন্দোলন খাইরিকা মই ইতিহাস লাইবুমা কিন্তু বিজয় কুমার রাংখল আপরো বিধানসভানি এমএলএ বিধানসভা অধিবেশন থাঙ্গো আগরতলানি আমবাসা কমলা সরাব থাঙ্গো সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে ওই বিজয় কুমার রাংখল সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন খাইতঙ্গো আপুরে বিধানসভাও তামাগৈ আমবাসাও তামাগৈ বিজয় কুমার রাংখল এরেস্ট খাইলিয়া गोबां जों जमा मा खालायखा बार बार जे दिनों ত্রিপুরাসানি जमा रागै फायो आफुरनो षড়যন্ত্র एंगै फायो किन्तु विजय कुमार रांखल ग्रेप्तार खाइमालिया आं तालुको मुक्तमानो 2003 सालनि एक बছর পরে विजय कुमार रांखल विधानसभा अधिवेशन मुख्यमंत्री केसा मुख्यमंत्री विधानसभाয় দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল আপনার সাহস থাকলে আমাকে বিধানসভা অধিবেশনে গ্রেফতার করুন না হলে এরেস্ট খাইমালিয়া ভারত সরকার বিজয় কুমার রাংখল বলতে থাকা ঠিক থাকা ভারত সংবিধান বিরোধী কোন বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল কিনা জেনেভার অধিবেশনে সেটা ভারত সরকার দেখবে ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেখবে ত্রিপুরা সরকার দেখার কোনো সেখানে সুযোগ নেই ভারত সরকার শাখা বিজয় কুমার রাংখল জেনেভাও কোনো ভুল কক ছায়া তখন জোড়া জোড়া তিনি সার্বভৌমত্ব অধিকার রাইট ফর ইন্ডিজিনাস পিপলস তিনি ভারতবর্ষ কোন রাজ্য বা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ইঙ্গা কোন রাজ্য বা নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন যত নির্বাচিত প্রতিনিধি ত্রিপুরানি 1005টা পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রধান ত্রিপুরানি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচিত চেয়ারম্যান দুঃখনি কক 2021 সালনি মার্চ মাস 2016 যে লাস্ট ভিলেজ কমিটি চংমারি ইংমানি 2016 নিসিমি 2021 মার্চ মাস পর্যন্ত সংবিধান স্বীকৃতি সংবিধানী ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যে এডিসি ত্রিপুরানি বিধানসভা আচাইয়া যে এডিসি ভারতনি লোকসভাও আচাইও এই সংবিধান স্বীকৃতি এডিসিনি ভিলেজ কমিটি চংমারি তিনি বিশিক বারবই ভিলেজ কমিটি চংমারি খায়া তাবুক তংলা যত সে দল কতর জোট সরকারি বিজেপি অব থেকে ওয়ানসুক নাজি ত্রিপুরাসানি অধিকার
তোমা কর্ম তোমা কচাক তোমা কফর বসক সহানুভূতি जों मा बुजिथाय তিনি ব্লক দখল খালাই হেজামারা ব্লক মানদুই ব্লক পদ্মবিল ব্লক তুলাসীকর ব্লক জম্পুইজলা ব্লক আমবাসা যত ব্লক হলো ত্রিপুরামথনি প্রতিনিধি আরো রাজনীতি খাইতঙ্গ সুযোগ বুঝিওই जों मा बुजिथाय বনি বাগাইনো তাহলে বকরক जों वा আনানি করাই শ্রাপটা जों অরাই পরে ইনকা ঠিক না কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ সালসে সালসা রমনাই রাষ্ট্রসংঘ কংগ্রেসাক তিনি নিমচিনি মিছিল তিনি সারা ত্রিপুরাও এডিসি প্রশাসনিক উদ্যোগ বাই আরো যে 31st इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे जों जे सेलिब्रेशन खालामदोंमोन अबसुजुग खुमलंगसिमी कासुजाक दंगलाक अबनि तिनि मीडिया सारा त्रिपुरा सारा भारत सारा पृथ्वी राष्ट्र संघब तिनि सिनाबनो वाचिंग खालामदों सालसाया सालसाजों किफुली मातुबुनाय एबं जों किफुली माननाय शुधु चिनि दरकार पेशेंट धैर्य धैर्यतेই जों मा दंनाय सालसाया मुक्ति इंनाय बनिबागा जों इमां नुगो खमलंग एडिसिनि हेडक्वार्टार ओंनो 42 বছর सिगां जों वानसुकमाया 66 सालाव যখন आंचलिक पार्टी खालायफोरो 4 दफा दाबि दियै जों जे जबाब खालायमानि जमतिया रियां कलय हालाम रांकल যত ত্রিপুরা দিয়েই জরা কাছে जों म ত্রিপুরা হাও জমতিয়ানি নগ গুরপাই মাহাবিয়া রাংখলনি নগ রিয়াং রক মাহাবিয়া আমতকে সুবাই তমানি ডিভাইডেড এন্ড রুল পলিসি খাই তমানি অবথেকে जों বাসাওই ফাयै তিনি ত্রিপুরা হাসেও जों गोबांमा খাই दङ ঠিক তদ্রব যিনি ইমাম নুংমানি তায়াকাদি इमां करिके बरक करै इमां नुखाय नों 100% सक्सेस नाय बखा क्राक खाय दंले जों केबोनि अधिकार सेगै चिनि अधिकार नि सानानाया चिनि अधिकार से खातिजा चिनि अधिकार से बस्ताव दाजा अबनसु जों तिखलाय मातुबुनाय बनि बागै ताबुक जे लामा हिम दंमानि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबुक जे टिप्रामथा एडिसि प्रशासन दंमानि गोबांमा बरक अभियोग गोबांमा बरक अभिमान खालायो एडिसि तामु खालायका एडिसि नो जत्त खालायमांका हंकाय त्रिपुरा सरकार तामु दरकार एडिसि नि काउन्सिल अधिवेशन जदि आईन खायमानो हंकाय एडिसि प्रशासन नो जदि 26,000 कोटी रां खरच खायमानो हंकाय तामनि बागै राज्य सरकार दरकार नांबा एडिसि प्रशासन अवनति राजनीति खालाय दङ एनी नेशनल पलिटिकल पार्टी बरगंखा ऑल आउट पलिटिक्स खायनाय जों अर थाङै जुगलाक गाजे आं ताखौ गाहाम बुखौ गाहाम जोंनो दिनैनि म साल गोथार सालो जत्तनो जबानि कबंना मुचुंगो फाजिजों थानचा खालायै चिनि जबानो जों सक्सेस खायमातलांनाय माजे मध्य कासेकनि स्लोगान खोनाओ आंबो मनो साना मुचुंगो सालसाबा इंग्याफानो ताबुक जे जों इमां नुक दंमानि अब सालसाबा इंग्याफानो किन्तु सालसाया सालसा म इमां मुख थांखानाय आसक जरा जों खा कतरखाय खा कलक खायै नासिङै दङै चिनि जबानो सक्सेस माख्लायनाय आसुनं सिदं जत्त फायनाय ताखौ गाहाम बखौ गाहाम जोंल तेबायसा दिनैनि म हायंनि बुसानि सालनि म गोथार सालो नरंनो पाइफेलाया खाबांनि हामजो मंताय खुलुमं रहरै आनि गंनो अरनो मुथाक्का दाक्ति हायंनि 476 million son of the soil याखायबा इंडिजिनियस पीपल्स नि जे समस्त 46 पॉइंट जे राइट तमनि म राइट तरक राष्ट्र संघ
নঙ্গ প্রেস মাখাইনাই ভারত সরকার আপনাকেও চিন্তা করতে হবে 32 বছর পরে সারা পৃথিবীর যে রাষ্ট্রসংঘ 46টা অধিকার ভূমিপুত্রদের অধিকার তাদের হাতে অর্পণ করার যে অঙ্গীকার আজ অবধি কোনো সফল হয়েছে কিনা ভারত সরকার বহু চিন্তা মাখাই নাই আসুন চিতং চবা ছাড়া কোনো লামা করাই চবা খাইনো जों मा थांनाय फिउचारनि बागैनो जों चिनि चबानो मुथागियावै चबानो क्राक खाइ माथि सेनाय आसक सावनि आनि कगनो मुथाका जतनो हामबाय इंडिजिनियास पिपल्स डे आयो ग्लकथुं खुलुमका Balai Hambai sini Honorable Chairman